जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करिवा ईश्वर किए है बा भगवान किए। भगवान होउछंती निर्गुण निराकार एवं ज्योतिर्मय पुरुष। मैंने समझ जानी आलोचना हुए सब कथा को भागवत चर्चा हो जेकोसी ये हो षोलकोटी पढ़ती शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान। भगवान होउछंती निर्गुण निराकार एवं ज्योतिर्मय पुरुष। ताकू आमे कहीं देखिपारू नाहू। सेतिपाई कि आमे सूर्य देवता को कौन जीवंता ठाकुर है। आम तो तांकु देखी पारनु सूर्य को देखु से कहे कौन ये चलती ठाकुर। किंतु से भगवान नर रूपे मध्य आविर्भूत होती बुझे ना। से कहते महापुरुष भागवत प्रमाण दिए गुरु को नमनिब नर गुरु जे साक्षात ईश्वर। जगन्नाथ दास कहती गोटे गुरु जी शब्द से साधारण व्यक्ति विशेष नुह से जड़े ईश्वर स्वरूप है। मुहि बसई गुरु देह मोठारू गुरु भिन्न नुह। एक गुरु जगन्नाथ आउ के अच्छी सामर्थ। कि सुंदर कथा देख। वर्तमान जगतमय गुरु गुरुमय जगत शिष्य हवा को आउ कई चिंता करूना। आम देखु जी टे मुंड हलईदेला सी गोटे गुरु हो गला माने कौन कह ना जी यहाँ काले सी नागिला सी भी गुरु कौन है परिणत वर्तमान हो गले बुझे ना। गुरु शब्द कौन साधारण शब्द सद गुरु जेबे मारे गोईठा अंधार घरे जड़े बैठा। ब्रह्मा अभिशाप देले शिव हरण करिवे शिव अभिशाप देले विष्णु हरण करिवे विष्णु अभिशाप देले गुरु हरण करने किंतु गुरु अभिशाप देले ताको कई संसार हरण करि परिवे नाही। बुझे गुरु हवाटा भारी कष्ट माने तत्ववाद उपर कहूँ सेमिति तो पिता गुरु माता गुरु शिक्षा गुरु धिक्षा गुरु एवं अनेक अच्छा माने जीवर मुक्ति पाई जी आलोक देखा जो तत्व गुरु आम कहे बाकी आउ सदगुरु अच्छा। ये जो गुरु शब्द बहन करिया बहु कष्ट कारण जी प्रकृति गुरु से शिष्यर सबुजाक पाप को बहन करते। बुझे से कहते सदगुरु जब जर मारे गोईठा अंधार घरे बेल गोईठा। आउ जड़े लोक आमको भी क्वेश्चन करती साधु जे मले पवन काष्ट को कर चंदन माने गोटे गोटे दुष्ट लोक जो आसी पहुँच जाती छोटे छोटे गुरु को पाके हल बुलाती सेटा भागवत लिखाई माने दुष्ट को तुम परिवर्तन करदेव कारण मलय पवन साधु से जानिया कथा। अरे लिंब गचरे मलय पवन बाजिले चंदन हम कौन बाउंश गचरे मलय पवन बाजिले सी चंदन हम जो गच को जो दाता नहीं। गुरु शब्द साधारण शब्द नुह। कहबार तात्पर्य वर्तमान समय जुगवाद अनुसार वर्तमान अनेक गुरुकुल बाहर क्या आम कह कथा क्या तुम समालोचना कर नहीं कारण जी जहाँ कर सी तार भोग। जो प्रभु राम अवतार आईते बाड़ी की कौन कहे पछपटू मारिदे तीर ता पु अंगद तृतीय द्वापर जुगे जो कृष्ण आइले जारा सबर है कृष्ण पाद को नाचीदेला धरी माने पितृ ऋण कौन कला सुझेदेला। तेणु जी जहाँ कर सी पाइब। गुरु जदि सब गड़ बढ़िया हे आमे क्या किसी कह कथा नुह
କାରଣ ଏକୋଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ସାମରଥ? ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରମୋଶନ ଗୁରୁ ଜଗା ବଇଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ? ତମେ କାହିଁ ପାପରେ ଭାଗ ହବ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ନାହିଁ କି ପାପରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ତା ଗୁରୁକୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ତା ମୁହଁରେ କହିଦେବ, ପଛରେ କେବେ ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। ପଛରେ କହିଲେ ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ସିଏ ନେଇଯିବ, ତା ପାପଟାକୁ ତମେ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ କର୍ମ ତମେ ଠିକ କରୁଥିବ, ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ସିଏ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ କଥା ଜାଣିପକେଇବେ, ଶିଷ୍ୟ କଥା। ବୁଝିପାରୁଛି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ଏ ସାଧାରଣ ଭାବ ନୁହଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦିଏ ପ୍ରଳୟ କାଳେ କାହିଁ ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନପାରେ। ଯେତେ ଦୂରେ ଥାଅ ତମେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଭକ୍ତି କଲ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ? କୃପା ବହନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ମୋ ଯିଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳା ଳୀଳା କରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ମୋତେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଭାଗବତ ଖୋଲିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତି ବା ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାପୀ। ପାପ ତ ପାପୀ, ତା ଦେହରେ ମହା ଶବ୍ଦଟା ଲାଗି ଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମହାଶଙ୍ଖ। ମହାଶଙ୍ଖ ମାନେ କ'ଣ? ମାଂସ। କୋଉ ମାଂସ ଏଇଟା ପଛରେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ, ମହାଶଙ୍ଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ମୂର୍ଖ ନା, କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନା, ଆରେ ମହାଜ୍ଞାନୀଟା କିରେ, ମାନେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଶରୀରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତାହା ପାଇବ। ଜଗତମୟ ଗୁରୁ, ଗୁରୁମୟ ଜଗତ। ଗୋଟେ ଘାସଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଗର୍ବ କରିବ ନା। ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ତୁଳନା କରିବନି, କାରଣ ତୁଳନା କରେଇବାକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଇଛି ଜଗା। ସିଏ ତାର ତୁଳନା କରିବ କେଉଁ ଗୁରୁ କେତେ କ'ଣ ଯାଇଛି। ଆମେ କହିବା କାହିଁ, ସେଥିରେ ପଶିବା କାହିଁକି? କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିନା ପଶିଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶିବା କାହିଁକି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କାହିଁ? ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ଯାହା ଭୋଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ସେ ପରମ ଗୁରୁ, ପରାତ୍ପର ଗୁରୁ, ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଅନିତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଜଗତମୟ ଗୁରୁ, ସେ ଜଗତନାଥଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି।